Ano, AD na. Yun o, maraming salamat po sa 50 pesos. Shoutout, Idol. AIA Madrigal Security. Yun o. Maraming salamat sa 50 pesos, Idol. Maraming salamat po sa 50 pesos. Shoutout, Sir Arnel Dasco from Palaw. Yung pa-share na live natin mga idol. Shoutout kay Princess. Sarapan mo ang kasaba from Devil Korea. Yun o. Shoutout po kay Princess. Sarapan mo ang kasaba from Devil Korea. Yun, maraming salamat sa 5 pesos na walang pangalan. Ayan mga idol, inulit ko mga idol, yung Gcash po natin hindi sa pilitan yan. So may gusto lang pong sumuporta sa ating live stream mga idol, like and share at follow lang mga idol. Pa-shoutout idol, family ilig para Palema Camarines Norte. Pa-shoutout Alimo Taayo. Yun mga idol, nagpapashot. Iba yung salita mga idol eh. Hindi ko alam kung ba yun o okay lang mga. Shoutout sa Reku Banawe Online Parts yun o. Shoutout po sa Reku Banawe Online Parts. Yun, maraming salamat po sa 10 pesos na walang pangalan. Yun o, shoutout sa team Yakulot by Mark Caro. Maraming salamat sa 3 pesos. Yun o, shoutout Foodway SJDM. Yun o, shoutout po sa 20 pesos. Maraming salamat idol. Foodway SJDM. Yun, shoutout sa 100k viewers kanina mga idol. Grabe, supporta niyo mga idol. Yun o, shoutout kay Boss D Nagbaliwag Bulacan. Yun o, shoutout po kay Boss B Nagbaliwag Bulacan. Yun, shoutout po. Sabi mo shoutout po kay Borlo Verana. Maraming salamat. Yun, maraming salamat po kay May Amor. Maraming salamat po sa 50 pesos. Shoutout po kay May Amor. Yun, kay Perry Boy Palya. Maraming salamat sa 20 pesos. Shoutout po kay Perry Boy Palya. Yun, sa 94 viewers mga idol, pa-like and share ng live natin para mapanood na din ng mga ibang kababayan natin di pa nanonood mga idol at inaabangan ng laban eh. Idol Casimero mga idol. Yun, sa 10 pesos na walang pangalan. Yun, okay lang sabi niya. Shoutout po sa Tinaha Family. Yun, shoutout po sa Tinaha Family from Moncayo, Davao de Oro. Maraming salamat sa support. Ayun, shoutout kay Jelic Auto Supply. Grabe yung binigay niya idol. Rinig si Bugart. Maraming salamat po sa 5,000 pesos. Yun no. Shoutout po kay Jelic Auto Supply. I'm J. Jelic. Nagsimula ako sa wala, pero nagsikap ako. Sino sabi na sa pustakan ko? Good luck kay Idol Casimero mga idol. Yan. Lalaban para sa bahay. Ako ang pinakita sa Spotify. Jerry Casimero. Right.
pala, shoutout po kay Jelig Auto Supply. I'm Jay Jelig. Yun, maraming salamat po sa 10 pesos na walang parang pangalan. Ayun na mga idol. Sa 10 pesos na walang pangalan. Yun, shoutout parokya ni Emekar. Yun o. Shoutout parokya ni Emekar. Maraming salamat sa 10 pesos. Yun o, pa-shoutout po boss Balok at Elmo. Sana manalo. 100k pusta. Grabe si idol. Kumusta? Yun, pa-shoutout po boss Balok at Elmo. Sana manalo 100k pusta. トレジャーボクシングプロモーション7、いよいよ本日のメインイベントです。今週末は日本のボクシング界が非常に沸くこの3日間ということになります。さあ、そしてその中で本日横浜武道館のメインイベントはジョンリエル・カシメロ VS Mga idol, off lang natin yung music. Grabe si Bugart mga idol. Parinig na naman yung top donor natin mga idol. Pagsali natin sila mga idol ah.バンタム級のタイトルに挑戦しました。 Yun, sana bigyan tayo ng magandang laban ng mga idol. Grabe. Yun o, grabe si Bugart mga idol. Idol Bugart. Maraming salamat po sa 5,500 at kay Jelig Auto Supply. I'm kay Jelig. Sabi na ba ng mga idol. Mga idol, hindi po sa pilitan yan na kagustuhan po nila yan mga idol. Yun, maraming salamat po sa inyong suporta mga idol. Kung nasa man po kayo, lagi kayo mag-ingat. Sa mga OFW yung nanonood, maraming salamat sa inyo mga idol. そして日本にも名前が知れ渡るいわゆる悪童はこのシナリオはアクシデントなのか、それとも自身で描いたものなのか。元世界3回修正覇王者ジョン・リエル・カシメロ、昨年の10月のオムニ関取戦以来2度目の来日です。先月9月の26日に来日して順次晩参加と思われましたが、 Talaga tayo na English commentator mga idol. Sa Japan lang pala yung set mga idol. Wala sa Dustin mga idol. Yun, maraming salamat po sa 20 pesos. Shoutout po kay Anthony Uy ng QC at happy birthday kay Dave Ford. Yun, maraming salamat po kay Justin Saladar. Posing pa shoutout naman Silas Alarcon. Pasensya na. Yun, okay lang yun idol. Yun, shoutout kay Silas Alarcon. Ayun na, shoutout sa 117k viewers mga idol. Grabe, supportan nyo mga idol. Yun na, shoutout po kay Jelig Auto Supply. Yun yung sa mga nakakalam dyan mga idol. Punta na mga idol. Yun na, shoutout kay Roy at Isong. Maraming salamat sa support idol. Yun, maraming salamat sa 50 pesos na walang pangalan. Yan na mga idol. Tuminggan natin mga idol. Aso, Japanese mga idol. WBC 世界スーパーバンタム級第7位、WBO 世界スーパーバンタム級第6位、世界3階級制覇王者、元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、元 IBF 世界フライ級チャンピオン、そして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン。
former 3-weight champion of the world, John Liu Casimiro。ここで下手な姿は見せられません。さあモンスターへの挑戦状叩きつけられるかジョン・リエル・カシメロ。青コーナー121パウンド4分の3 USA。 ここまで21度 12KO 侍。最終ランキングは WBC 世界バンタム級12位、 WBO 世界バンタム級第8位、サウザ・ビースト・サンチェス。そしてもう一度世界に挑戦するために3回ジャッジ青場に乗り込むのかサウルス・サンチェス。同じくビリー・マーティン、同じく飯田哲也。改めて本日のメインイベントです。菊池雄二。スーパーバンタム級の規約から変更されまして128パウンドおよそ 58.0 キロを10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん注目しているところ、ぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってますまあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、いきなりいった、食らついた、しかし右を入れた、やっぱり手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、はい、後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ここで左フック。サンチェスでこれ得意なんですよ。こうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対してサンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。止めに来る。サンチェス仕掛けるか。構成いこうか。いや返す。いいですね。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここは奪ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクインチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。広げるか。止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上はお祭り騒ぎ。John Liel Casimero. Grabe yung hinintay natin mga idol. Na round 1 lang mga idol. Yung shoutout po kay Bungard maraming salamat mga idol. 20 pesos kay Joshua Bunday from Bukidnon. Yun kay Jelic Auto Supply mga idol. Grabe naman yun mga idol. Yun, danayin mo rin. Grabe yun mga idol.
フォローすべきだと思いますね。いや、そうですね。はい。 Yun, shoutout kay Jelig Auto Supply. Maraming salamat po sa 15,000 pesos. Ay.